नंबर 14 दलपति पद तुमको साचे। ये पाठ के लिखिछन डॉक्टर नटवर साहू। तार आज कर्म में प्रश्न उत्तर। एक नंबर प्रश्न उत्तर होची कपोत दल की असुविधारे पड़िथिले। कपोत दल खुद कणिकार लोभरे पड़ी बाणु आर जाल रे छंदी हो जाइथिले। असुविधारू मुक्ति करिबा पाई सेमाने कहा पाखु गले। असुविधारू मुक्ति पाइबा पाई सेमाने मूषिक राजा हिरण्यक पाखकु गले। हिरण्य किए? हिरण्य हेउछंती कपत राजांकर बंधु तथा मूषक मानकर राजा। से आग कपत राजा को मुक्त करने को चाहिए कहीं। कपतराज तांकर बंधु तथा कपत मानक दलपति होइथियो से मानक आग मुक्त करने को चाहिए। प्रकृत बंधु काहाकू कहा जाए? विपद समय रे साहाय्य करिथिबा बंधु को प्रकृत बंधु कहा जाए। 2 नंबर जेनटा होचिटा बहिर देइचे जेना गोटे बहिर लेखा जा गोटे तमे ताके डगरे कर लेखबार अछि। जेनटा हैला 12 होई सुभुची टाक हिरण्यर हिरण्यक मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसे आम जीवन रख। नथिला उपाय आमर आउ प्राण बिकेले सर्वे मिली। आश्रित जन रक्षा पाई दलपति सेना साजिछि मुही। आदर तुम धन्य सखा दलपति पद तुमको साजे। पराजन को आग मुक्त कर मो फास काटिब शेषरे भाई। ये थिला गोटे गीत जेनटा कि बहिर प्रश्न उत्तर थिला। 3 नंबर अच्छे कवितारे पद्य रूपरे थिबा शब्द गुड़ी बाची से गुड़िक गद्य रूप लेखा बाची। गीत रु पाठ गोटे गप साइड लेखबार अच्छे। मुक्ति मुक्ति पराज प्रजा अल्प अल्प शक्ति शक्ति आदर्श आदर्श होई गले हेले सर्वे सर्वे तुमई तुमे। 4 नंबर हूँ ख स्तंभ जेनटा कि लेखा अच्छे मूषिक राजा खुद कणिका बाल्य सखा क्षीण देह आश्रित जन। 5 नंबर प्रश्न कही तले गार दिया शब्द गुड़िक जो मान बुझा जाए कवितार खोजी से कोठरी लेखा गार दीचे गार क्या के बुझाऊँचे से आम लेखबार अच्छे। मूषिक राजा हे बंधु मोर कपत राजांकर बेगे आसी आम जीवन रख। कपत मानकर दशा देखी से तो होई गले काबा हिरण्यक। नथिले उपाय आमर आउ कपत मानकर तुमे पारिबा मुक्त करे हिरण्यक। बंधु निकट को गले से धाई हिरण्यक तांको पाई पछे जीवन जाऊ कपत मानक। आदरस तुम धन्य सखा कपत राज। 6 नंबर प्रश्न हूँ शब्द गुड़िकर अर्थ बुझाऊ शब्द लेख जेनला बंधु। बंधु क्या किन नारे आम कहूँ सांग साथी सखा मित्र। राजा हूँ राजन मणिमा काबा हूँ आश्चर्य विस्मित। पथ रास्ता मार्ग बाट देह हूँ शरीर तनु। एबे कर्मु 7 नंबर प्रश्न उत्तर जेनटा कही सरल भाषा बुझाई लेख जेनटा कही आश्रित जनसंख्या पाई दलपति सेना साजिछि मुही। जेना कही फास्ट लेखबाटा डट डट देकर लास्ट जेन अच्छे वर्ड से लेखबार शब्द के। उक्त पद्यांशटी आम साहित्य बहीर दलपति पद को तुमको साजे कवितारू आसी। डॉक्टर नटवर साहू प्रकृत दलपतिर धर्म कौन ताहा एठारे वर्णना करिसेंती। कपतराज तांकर प्रजा मान सहित बण उपरे उड़ी जाउथला बेले से खुद कणिका परीक्षा देखिले। खुद कणिका लोभर से माने तल को ओह्लाइले। तले बाणुआर बिछाई जाल बांधी हुई पड़ी। अन्य उपाय न पाई समस्त जाल सह उड़ीगले
କପୋତରାଜ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ ଗର୍ଭ ପାଖରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମୂଷା ପାଖେ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ବିବର ପାଖରେ ହିରଣ୍ୟକ ଡାକିଲେ। ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କ ଡାକରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ କପୋତରାଜଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କପୋତରାଜ ହିରଣ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା କଥା ଶୁଣି ମୂଷିକରାଜ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କପୋତରାଜ ଫାଶ କାଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। କପୋତରାଜ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଫାଶ କାଟିବା କହିଲେ। ଏଥିଲା କାହାଣୀ ଯେନ୍ଟାକି ତମେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଦେଖି ତମେ ଲେଖିପାରବ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଯେପରି ଶୁଭୁଛି ପଦ ଦରକାର ବେଳେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିବ ହୋଇପାରିବ ସେହିପରି ତେଲି ଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ଥ ଲେଖ। କହୁଛି କହିଲା କହିବ, ଧାଇଁଛି ଧାଇଁଲା ଧାଇବ, କାଟୁଛି କାଟିଲା କାଟିବ, ଆସୁଛି ଆସିଲା ଆସିବ, ହେଉଛି ହେଲା ଆଉ ହେବ। ତାର ଅଲଗା ମିନିଂ ଆମକେ ଲେଖ କହିଥିନେ। 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ହିରଣ୍ୟକ କ'ଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କ ଦଳବଳ ସହିତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା। ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି। କପୋତମାନଙ୍କ ମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିଲେ? ବଣ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଖୁଦକଣିକା ଦେଖି କପୋତମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର କପୋତରାଜ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କପୋତରାଜ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତରେ ରାଜାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମେ କପୋତରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ କପୋତରାଜଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କବିତା ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଯେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଦି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆମେ ଏ କଥାରୁ ଶିଖିଲୁ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କପୋତରାଜ ନିଜ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? କେତେଟା ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ବି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। আর ଇ ବୁକ୍କେ ଘିନବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ତାକେ ଆମେ ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। PDF 50 ଟଙ୍କା ଅଛି PDF, ଯେନ୍ଟାକି www.rajbooks.in ରେ ମିଲ୍ବା।